بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله بيدك الخير كله إليك يرجع الأمر كله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من عطى. اللهم أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر، أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حلت دون النفوس وأخذت بالنواسي وكتبت الآثار ونسفت الآجال. القلوب لك مفزعة والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر ما قضيت والخلق خلقك والعبد عبدك وأنت الله الرؤوف الرحيم. الخلق خلقك والعبد عبدك وأنت الله الرؤوف الرحيم. الخلق خلقك والعبد عبدك وأنت الله الرؤوف الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعلنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله، واجزي الأنبياء كلهم خيرا، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لي ولوالدي واغفر يا رب لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم أقبل بقلوبنا إلى دينك. اللهم أقبل بقلوبنا إلى دينك وأقبل بقلوب جميع المسلمين إلى طاعتك. اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك، لم تملكنا منها شيئا، وإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مسرف القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أقبل بقلوبنا إلى دينك وأقبل بقلوب كافة المسلمين إلى طاعتك. اللهم أقبل بقلوبنا إلى دينك وأقبل بقلوب كافة المسلمين إلى طاعتك. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وأنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير. اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا ندامى ولا مفتونين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم أيد الإسلام وأنصاره. اللهم أيد الإسلام وأنصاره. اللهم أيد الإسلام وأنصاره وأذل الشرك وأشراره. اللهم أذل الشرك وأشراره. اللهم أذل الشرك وأشراره. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا
और हिसाब की सख्ती से और आखिरत की रुसवाइयों से हमारी पूरी पूरी हिफाजत फरमा। जो खैर तेरे कानून से वजूद में आई है उसे कबूल फरमा। जो हमसे खता कसूर कमी हुई उस कमी को पूरा फरमा और हम में से एक की मग़फ़िरत फरमा। पूरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा। पूरी उम्मत को खैर की तरफ और दीन की तरफ मुतवज्जे फरमा। रब्बना आतिना फिद्दुन्या हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। जिन भाइयों दोस्तों ने दुआओं के लिए कहा है, लिखा है, या अल्लाह उनकी जायज़ मुरादें पूरी फरमा। बीमारों को शिफा अता फरमा। ए अल्लाह बीमारों को शिफा अता फरमा। मोहताजों की मदद फरमा। अल्लाह पाक रोजियों के दरवाजे उम्मत पर खोल दे। हराम के रिज़्क़ से या अल्लाह तो उम्मत की पूरी पूरी हिफाजत फरमा। दीन के काम को अमानत समझकर मौत तक इखलास और इस्तिकामत के साथ करने की हम में से एक एक को तौफीक दे। और हमारे जितने आगे उमूर बाकी हैं उन तमाम उमूर में ए अल्लाह खैर व बरकत और नुसरत नाज़िल फरमा और पूरे आलम के लिए और उम्मत के लिए हक़ और हिदायत का ज़रिया फरमा। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका मिन खैरि मा सअलका मिन्हु नबियुका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका या रब्बि मिन शर्रि मा इस्तआज़का मिन्हु नबियुका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून। ভাই 4 জায়গায় মুসাফা হবে, সবাই বসে থাকি, বসে থাকি, একটু ইয়ে আছে ইস্তেমার ব্যাপারে কথা বলবেন, বসে থাকি। 4 জায়গায় মুসাফা হবে। ঢাকা চিত্তা একেবারে পূর্ব দিকে, ওখানে মুসাফা হবে। এই মসজিদের পূর্ব দিকে মুসাফা হবে, এখানে 2 জায়গায় মুসাফা হবে। বসে থাকি, আপনারা একটু বসে মেহেরবানি করে ইস্তেমার টাকাটা শুনে নেন। আলহামদুলিল্লাহ ভাই, এই মজমায় আলহামদুলিল্লাহ 14টা পাহারার জামাত আছে। এই পাহারার জামাতের ব্যাপারে পরামর্শ হয়েছে যে ইনশাআল্লাহ আমরা শুক্রবার জুমা পর্যন্ত এখানে থাকব। এখানে যত সামানা আছে এই সামানার পাহারাদারি করার চেষ্টা করব না ভাই ইনশাআল্লাহ। ভাই এরকম ভাবে আমাদের নজমের জামাত, খিত্তার জামাত এবং জন্নালী জামাত যারা আছে এনারা পরবর্তী পরামর্শ না হওয়া পর্যন্ত আমরা আপনার জায়গায় থাকব। এবং খিত্তার জামাত এবং জন্নালী জামাতের যে খিত্তা আছে, আমাদের খিত্তার মধ্যে যে ইজতেমাই সামানা আছে যেমন চাটাই, এগুলোকে আমরা এক জায়গায় রাস্তার পাশে জড়ো করে রাখবো, যাতে করে আমাদের চাটাই জামাতের সাথীরা এসে এই সামানাগুলোকে হেফাজত করতে পারে। ভাই বিদ্যুৎ জামাতে যারা আছে, আমাদের এই জোরের জায়গার বিদেশি খেমার মধ্যে জামাত থাকবে। এনারা এখানে কিছু কাজের ওনাদের থাকতে হবে, সেজন্য ওই অংশে বিদ্যুতের লাইন থাকবে। আর এই প্যান্ডেলের মধ্যে প্যান্ডেলে আপনাদের সামানা হেফাজতের জন্য যে করলে ভালো হবে। পানির জামাতেরও আমাদের